پیش کر رہا ہوں. آج کا جو خوبصورت ٹائٹل ہے وہ بڑا مجھے اچھا لگا, اور اس کا ٹائٹل یہ ہے, آج کا ٹاپک خدا کی نعمتوں کے اچھے مختار. خدا کی نعمتوں کے اچھے مختار جو آج کا تھیم ہے. اور سینٹ پیٹر یہاں پر یوں فرما رہے ہیں, سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے, ہر ایک چیز مٹ جانے والی ہے, ہر ایک چیز جو ہے ڈسٹروئے ہونے والی ہے, کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے. بس کیا ہے, بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے. کوئی چیز قائم اور دائم نہیں رہے گی سوائے یسوع مسیح کے. یسوع مسیح کے نام کے علاوہ کوئی بھی چیز قائم اور دائم نہیں رہے گی, کیونکہ وہ رہ ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ صرف ایک چیز قائم اور دائم رہے گی, وہ خدا یسوع مسیح کا نام ہے. خدا یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتیں, کیونکہ اس نے کہا اپنی زبان مبارکہ سے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی, لیکن میرے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. نہیں ٹل سکتی. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ خدا قادر مطلق خدا ہے, وہ قابل انسان اور قابل خدا ہے. ہاللیلویا. اور آگے سینٹ پیٹر یہ بیان کرتا ہے کہ ہوشیار رہو. ہوشیاری کے کام کرنے ہیں آپ نے, احمق ندان بے وقوف نہیں بننا ہے, اور دعا کرنی ہے. دعا کا مطلب صرف خدا سے باتیں کرنا نہیں ہے. دعا کا مطلب خداوند کی قربت کو انجوائے کرنا ہے, خداوند سے مدد مانگنا ہے, خداوند سے طاقت مانگنا ہے, خداوند کے آگے جھکنا ہے, خداوند کے آگے جھک کر اس کی قربت سے لطف اندوز ہونا ہے. اپنی کہنی ہے, اس کی سننی ہے, یہ دعا ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو. صرف محبت نہیں رکھنی, صرف محبت نہیں رکھنی, بلکہ بڑی محبت رکھنی کہ میں نے تینا بڑا ہی پیار ہے. کس سے؟ آپس میں. کیونکہ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اور اپنے ستانے والوں کے لیے. آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے, لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. ایسا کرنا ہے. ایسا میں ہمیشہ ایک بات آج کل کہہ رہا ہوں کہ سول سے پالوس بننے کا سفر بڑا تکلیف دہ, آسان نہیں ہے. آج کوئی شخص آپ کو ترقی کی بلندیوں پر نظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کتنی ترقی کر لی, کتنی ترقی کی ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کتنے دکھ بھی سہے, کتنی اظہار ثانیوں میں سے ٹریبولیشن سے بھی گزرا ہے, کتنے سرکمسٹانسز اس کی زندگی میں سے گزرے ہیں, کتنی اذیتیں سہی ہیں. یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. کتنی بھوک پیاس فاقے کاٹے اس نے خدا کی محبت میں. لیکن آج خدا نے اگر اس کو سرفرازی دی ہے تو یہ اس کی کیا ہے, فرما برداری کا نتیجہ ہے. اس کا نتیجہ فرما برداری کا نتیجہ ہے. خداوند کے ساتھ وہ مسرور ہے, تب جا کے خدا نے اس کے دل کی مرادوں کو پورا. ایک دن سے نہیں ہو جاتا, ایک سال میں نہیں ہو جاتا, کچھ گھنٹوں میں نہیں ہو جاتا, سالوں لگتے ہیں. سالوں لگتے ہیں خدا کی اس برکت کو, اس انائٹنگ کو کیری کرنے میں جو آپ کو خدا دینا چاہتا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ سول سے پالوس بننے کا سفر آسان نہیں ہے, بڑا تکلیف دہ. لیکن جیسے ہی انسان سول سے پالوس بن جاتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو جب مسیح آپ میں زندہ ہے تو آپ مسیح والے کام بھی کریں گے, مسیح کی باتوں کو اپنے گلے کا توق بنا کر گھومیں گے, اور خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کریں گے. اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ابھی بھی سول ہیں.
आप पौलुस नहीं बने हैं। साउल क्या था? जो पौलुस था पहले साउल था, क्या करता था? मसीही लोगों को मारता था, कूटता था, पीटता था, उनकी गर्दनें काट देता था, उनको जेलों में डाल देता था। लेकिन जैसे ही खुदा यीशु मसीह का उसके साथ इनकाउंटर होता है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, वो बदल जाता है। क्योंकि यीशु नहीं बदलता, वो लाल तब्दील है, वो बदलता नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि आप मसीही हैं और अगर आप बदले नहीं है, तो मैं समझूंगा आप मसीही नहीं है। आप मसीही नहीं है। मसीही वो है जिसके कपड़ों से इत्र की खुशबू नहीं बल्कि खुदा के कलाम की खुशबू है। हालेलुया। मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करें, होशियार हो जाए, दुआ करें और एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखें। ये सेंट पीटर किसकी अंडरस्टैंडिंग को कैरी कर रहा है? खुदा यीशु मसीह की, वो अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा है। उसने वो बातें अपने खत में लिखी जो उसने अपने उस्ताद से सीखी है, कैरी की है, क्योंकि वो अपनी जो उसकी बरकतें थी, जो अनॉइंटिंग थी, जो मसा था खुदा की तरफ से, उसके बाद वो उस मसा को बड़े अच्छे मुख्तार की तरह सर अंजाम दे रहा था। तो मैंने आज की बात कही कि खुदा की नेमतों के अच्छे मुख्तार ये वो लोग हैं जिनका जीना मसीह और मरना नफा है। और उनमें से 12 रसूलों में से एक रसूल जिसके पहले खत को आज हम डील कर रहे हैं, वो पतरस रसूल है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि खुदा ने जो आपको नेमतें दी है, आपने अच्छे मुख्तार की तरह उसकी निगहबानी करनी है। और मुख्तार जो अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके लुग़वी मानी है जिसको इख्तियार दिया गया हो, जो सरबराह हो। मुख्तार वो होता है जिसको इख्तियार दिया गया हो, इख्तियार दिया गया हो, कोई चीज सौंपी गई हो, कोई ड्यूटी दी गई हो कि आपने ये काम करना है, आपने ऐसा करना है, आप वो करेंगे, आप ये करेंगे। खुदा की तरफ से आपको ड्यूटी दी गई है और आपको उस चीज का मुख्तार बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इख्तियार को नाजायज कामों के लिए इस्तेमाल करें या उस इख्तियार को आप इस्तेमाल ही ना करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका इंजाम जो है उसी तरह होगा जिस तरह यहूदा इस्करियोती का हुआ था। और उन तमाम लोगों का हुआ था जो नाफरमानियां करते हैं। अगर खुदा ने आपको मुख्तार बनाया है, आपको कोई इख्तियार दिया है, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, दुनिया आपको जब कोई इख्तियार देती है, किसी चीज का मुख्तार बनाती है, तो आप उस इख्तियार का नाजायज फायदा उठा लेते हैं या जो इख्तियार दिया जाता है उसको कारआमद नहीं लाते हैं। तो आप समझते हैं कि दुनिया में चलो कोई टसर मसर ला देता, लेकिन खुदा के साथ ऐसा नहीं चलेगा। खुदा के साथ ऐसा नहीं चलेगा। खुदा मोहब्बत और तरस से भरा हुआ खुदा तो है, लेकिन खुदा ये भी कहता है कि अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत का है, अगर मैं खुदा हूं तो मेरा खौफ का, तो मेरी इज्जत कर। हमें क्या करना है? हमने खुदा के खौफ के नीचे रहना है। हम दुनिया के खौफ के नीचे रहते हैं, हम खुदा के खौफ के नीचे नहीं रहते। अंडरस्टैंड करें, हम ऐसा ही डील करना शुरू हो गए हैं जैसा हम दुनिया को डील करते हैं। दुनिया ने झूठ बोल लिया, कोई बात नहीं, दुनिया ने तो ड्यूटी दी नहीं की ना सी। लेकिन आप ये मत समझे कि आप लाडली कौम है और आप खुदा को भी ऐसे ही डील करेंगे। अगर आप अंदाजा करें कि खुदा ने आपको ऐसा डील करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हम खुदा से बहुत तो हाथ लगाए बैठे हैं। प्लीज ये रूहानियत का वादा
तो औरतें इसको छोड़ दे और अपनी खिदमत को पहचाने। खुदा ने आपको मुख्तार बनाया है। अगर चर्च में या घरेलू पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कोई ड्यूटी दी जाती है, तो अगर घर में एक छोटी सिंपल सी बात है, अगर 2-3 बहनें हैं तो उन्होंने घर का काम डिवाइड किया होता है कि ये काम इसने करने, बर्तन या कपड़े या किचन का काम इसने संभालना है। और अगर फर्ज किया अगर कोई अपनी ड्यूटी से अंजाम नहीं देता तो बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को। और जब मफत होती ना एक्साइट बंदा रख के लाओ जरा पहले बैठ करना है तो मफत कर मैं ठेका लेता तेरे सारे काम का। चले एक दिन तो बर्दाश्त कर लिया, चले 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन समझ आ जाती है एक्टिंग कर रही है, कर रहे हैं। तो प्लीज खुदा को ढूंढना बंद कर दे। खुदा के घर में अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है तो उसको सही से अंजाम दे। ये टसले मसले दुनियादारी के लिए छोड़ दे, बल्कि वहां पर भी ना करे। अगर आप ईमानदार हैं तो क्रिश्चियन कैरेक्टर को परवान चढ़ाए, मसीही किरदार को आगे लेके जाए। आपके किरदार से, आपकी गुफ्तगू से यीशु नजर आना चाहिए। क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात यह है, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम हो, ना कि अपनी गला सुनाते रहो। और खुदा जिसको पसंद करता है उसी को अपने कामों का मुख्तार बनाता है। ये भी बात समझ लीजिए। ऐसे नहीं हर बंदे जो खुदा के चुने हुए होते हैं वो कोई आम नहीं होते, वो बड़े खास लोग होते हैं। और मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर खुदा ने आपको चुन लिया है किसी काम के लिए तो ये मत सोचें कि आप कोई आम है। खुदा कभी किसी गंदे, नकारा और बेवकूफ अहमक शख्स को नहीं चुनता है अपनी खिदमत के लिए। अगर खुदा ने आपको चुना है तो आप बड़े काबिल हैं, आप बड़े होनहार हैं, आप इस लायक हैं कि आपको घूरे से उठाकर शहजादों बादशाहों में बिठा दे। वो और वो बिठाता भी है, लेकिन हम उस तरह ही होंगे हैं कि रूढ़ी रूढ़ी है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਲ ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਮਖਮਲ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕਹੇਗਾ नहीं 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 रूढ़ी रूढ़ी है भाई। तो प्लीज पहचाने आप एक मुकद्दस कौम, बरगज़ीदा कौम है, शाही कहानत का फिरका है। आप बादशाहों की औलादे हैं तो बादशाहों वाले काम भी करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आगे, बगैर बुलबुलाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। ये गॉसिप करते हैं ना एक दूसरे के बारे में पीछे बैकग्राउंड पे, है जी फलाने ने कर देता, फलाने ने कर देता। अच्छा फलाने की फर्क पैदा तुम्हें करता उसको भैड़ियां गल्लां कर कर करके बीबी ने अपना आप ही करा लेना। किसी को फर्क पड़ेगा कुछ भाई? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बातों से। आप जो मर्जी गॉसिप करते रहे, और जहां पर बैठ के आप करते हो वहां पर जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, आपके बारे आपके साथ मिलकर करते हो, आके दूसरे को भी बता देते जो कि तेरे खिलाफ हम फलाना गला कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो नहीं होता कि नहीं? और लड़ाइयां कराने वाले होते हैं तो इज्जत किसकी कम हुई? तो भाई आपकी रिस्पेक्ट है, आपका ऑनर है, अपनी जगह को पहचाने। गॉसिप करना छोड़ दे एक दूसरे के बारे में और ना बुलबुलाए, फायदा कोई नहीं। आप अपनी इज्जत कम करेंगे खुदा की निगाह में भी और इंसान की निगाह में भी। जरूरत क्या है? दुआ करें भाई, दुआ करें, अपना दुख खुदा को दिखाएं, सुनाए। ये बुलबुलाना, बातें करना, फजूल की बातें ये नहीं करना। और बड़ी खूबसूरत बात, जिनको जिस कदर जिनको नस्बी आए थे जरा इधर खड़ी होकर पड़े जरा, क्या कैमरे से हटके जरा जी। शायद मुझे लगता है इसकी बाइबल में कुछ और लेके आप पढ़े जरा। ऐसे नहीं तो अब बात लोग होते हैं जिन्ना को मतलब बोलने होते नहीं, जिन्ना वो साबित करना शुरू कर देंगे। अपने मुंह मियां मिठू बनना बड़ा शौक होता है। बाइबल में यहाँ क्या लिखा है? जिनको अगर किसी को मिली है, अगर तो किसी को
मिली है। पहली गल मिलती भी तो अभी अपने आप के अंदर मुझे ये मिल गया। कुछ दिनों से गला खराब है, सॉरी इस बात के लिए। जिनको जिस कदर नेमत मिली है, अगर तो मिली है, वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऐसे लता भेज दे रहे हैं क्योंकि मतलब पहले बुड़बड़ाना है, गॉसिप करना है, भैड़ियां चंगियां उनके बारे गल्लां करदियां ने, जो उदों कामना चढ़िया फिर लत्ता खिचनी रहती है। डिगदा मरदा साडा क्यों नहीं? क्या काम है? पहली बात है नेमत मिलती नहीं, एवं अपने आप को कहते जी मेरे को है। चलो अगर मन लिया अगर है भी है, फिर वो चीज़ां उस तरीके से इस्तेमाल तो लियाओ, अगर है ने ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ इस्तेमाल करना, खुदा के तरीकों से नहीं करना है। खुदा का पैटर्न क्या है? जिनको जिस कदर नेमत मिली है, वो उस नेमत को वो शख्स उस नेमत को मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों के इख्तियार वालों के सरबराहों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। असी एक दूसरे को सुनाने वास्ते इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को दुखी करने वास्ते इस्तेमाल करते हैं, अपनी बढ़ोतरी करने वास्ते इस्तेमाल लेते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको चले इस तरह समझा देता हूँ। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी और एक बंदे को साइकिल भी नहीं है, भी उनके घर के सामने खड़ी कर देनी है, तो या किसी बंदे को खड़ी कर देनी तो में हाथ मारते रहने, तेन जिताना करना वेख्या मेरे को है, तेरे को अजकल लगाया भी नहीं है। कोई अच्छे कपड़े पहनता और किसी गरीब बंदे को एक सूट है जो हर साल ही उन्हें पाना होता है पूरे साल, तो और उसको गल्ला कर मैं तो आज ये लेके आ रहा हूँ, मैं तो आज वो लेके। अगर आप इस तरह की बातें करते तो क्या वो दूसरा क्या सोचता होगा इसके बारे में? एहसास महरूमी, एहसास कमतरी। चले ठीक है, खुदा ने आपको दे दिया है, इसका ये मतलब कि लोगों को तंग करना शुरू कर दो। चलो तेनों कुछ दिता, तेरे भाग तेरे नाल भाई, दूजे को तंग करने का क्या फायदा? या दूजे को सुना, तेनों पूछा किसी ने? इस तरह की बातें होती है कि नहीं होती? नहीं करती। अगर खुदा ने आपको कुछ दिया है, वो आपका और खुदा का ताल्लुक है। मैं ना बंदा के गल्ला कर दूं, जो कुछ होएगा भी खुदा बोलेगा जी, मैं तेरा भी दसा। और अगर कुछ है तो आपने लिखा हुआ है कि तेरे पास 2 कुर्ते दे, एक अपने भाई को दे दे, एक बहन को दे दे। अगर 2-4 रोटियां दूसरे को दे दो गरीबा को। जब तेरा दुश्मन हो तो वो भूखा हो उसको खाना खिला, जब तेरा दुश्मन प्यासा हो उसको पानी पिला। इस तरह तू क्या करेगा? उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। क्यों कहता? खुदा कहता है जैसे कहते साड़ा दुश्मन साढ़े गोला नजर भी ना आवे साहब। ऐसा नहीं करना। आप अच्छे मुख्तार नहीं होंगे, आप अच्छे मुख्तार नहीं होंगे। आपको जो इख्तियार दिया गया है, ये इख्तियार खुदा ने इन कामों के लिए नहीं रखा है, खुदा ने खिदमत गुजारी के लिए रखा है। प्लीज इस बात को पहचानें। आगे बढ़ते, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम हो। यकीन जानो हमारे मुंह से खुदा के कलाम की बातें नहीं निकलती है। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं ये आप भी समझते हो और मैं भी समझता। और प्लीज ये गंदी छिछोरी और नाजेबा गुफ्तगू करना बंद कर दे। ये इख्तियार वालों को जेब नहीं देता, ये ईमानदारों का शिवा नहीं है, ये रास्तबाजों का शिवा नहीं है, ये मुख्तार वालों का शिवा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आ रही है आपको? और अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाए। अगर कोई खिदमत करे तो खुदा की जो ताकत है ना उसके ऊपर तवक्कुल करे, अपनी ना जंगा लड़े जाए। यकीन जाने जब आप अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे तो आप फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इख्तियार खुदा ने दिया है, प्लीज प्लीज उसको अच्छे मुख्तारों की तरह, अच्छे मुख्तार की तरह यूटिलाइज करें। क्योंकि जो अगर वो तोड़ों की मिसाल सुनी है, नहीं सुनी आपने, तो क्या हुआ था? जिस किसी शख्स ने उस जो तोड़ा दिया था और उसने क्या किया था?
دبا دیا تھا. تو جو آیا تھا اس کا جو مالک کو کیا کہا اس نے؟ انڈرسٹینڈ کر لی. پلیز اگر کوئی خدمت دی ہے نا اس کو چمکا دے. بڑی پاس وہ خدمت جو بھائیوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے اس کو چمکا دے. اینا رگڑو. اگر گندا برتن ہوئے کسی بھین کے کول آ کے کوئی بھین کو صاف کرتا ہے وہ دودھ پانا وہی گل پاج کا والی گل کر. انڈرسٹینڈ کرے کہ وہ گندا برتن نہیں دے دے گا. اس کو دھوئے گی اچھی طریقے سے چمکائے گی. بعض بہن جیسا ہوتی ہے تو برتن تو ہوتی ہے صابن ہی نہ لگا رہے ادھر. میں نے ایسے بھی دیکھا کسی گھر میں جا کے پانی پلایا مجھے صابن لگا میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کیا نہیں کوئی میں کہ چلو کوئی گل نہیں. اچھا دوسری دفعہ کیا پھر لگا ہے. پھر مجھے سمجھ آتی ہے قصور نہیں ہے. قصور والے اس نے سمجھایا نہیں سمجھے. ایسا لگا ہوئے کہ تھی دھونے کی کوشش کرتے رہو میل جمی رہے داغ لگے رہنا. یقین جانو صابن کالا لگا رہے تو پانی کسی کو پیاؤ گے تو اپنا بدوا ہی دے گا تو مارنا جائے گا کالے صابن والا پانی پیا کے. ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے. عموماً گھروں میں ایسے ہوتا ماننے یا نہ مانے لیکن میں نے بہت دفعہ دیکھا. پلیز جب برتن ملے گندا اس کو چمکائیں صاف کریں اور صاف کرنے سے آپ خود بھی یہ ظاہر کریں گے کہ میں صاف. کسی شخص نے کہا کسی کے گھر میں جانا ہو نا کسی خاتون جو بڑی پرہیزگار ہو پاک دامن ہو بڑی صاف صفائی تو پہلے کیا دیکھیں اس کا کچن دیکھ اس کا تو پتہ لگ جائے گا کتنی صاف ستھری ہے. انڈرسٹینڈ کریں یہ بزرگوں کی باتیں ہیں لیکن بات بھی بڑی ٹیکنیکل ہے. لیکن جہاں سے اپنے کھانا پینا ہوتا ہے وہاں کی چیزیں ہی گندی ہوگی تو فائدہ کیوں ہے. پھر سمجھ لائے گا کہ نہیں کو صاف ستھری. اور یہی مردوں کے لیے بھی ہے. انڈرسٹینڈ کریں آپ پلیز. جو خدمتیں جو توڑے ملے ہیں یسوع مسیح کے فضل کی بدولت اس کو چمکا دے. اتنا چمکا دے کہ ان میں سے شکل نظر آنی شروع ہو جائے اور آپ کے اندر یسوع کی شکل نظر آنی شروع ہو جائے. آپ کی کیونکہ پولس کہتا ہے میری مانند بنو. انڈرسٹینڈ کرے پوری بائبل میں ایک واحد شخص ہے جس نے دو باتیں کہی کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو جیت لیا. کہتا ہے میری مانند بنو. انڈرسٹینڈ کرے وہ کس قدر یسوع مسیح کو اپنے اوپر اپنا چکا تھا. کس قدر اس نے یسوع مسیح کو پہن لیا تھا. اس کے چلنے اس کے بولنے اس کے اٹھنے اس کے بیٹھنے سے یسوع نظر آ رہا تھا. یسوع نظر آ رہا تھا. ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے سے یسوع نظر آتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میں نے اچھی کشتی لڑ چکا. بائبل میں کسی نے نہیں کہا کسی نے نہیں کہا سوائے بول کے. اگر وہ انسان ہوتے کہہ سکتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں شرم آتی ہے. اس نے اپنی خدمت کو چمکا دیا. وہ کہتا ہے جب تک میں اس بدن میں ہوں خدا کے گھر سے چلا وطن ہوں. خدا کرے کہ جلدی میں اس بدن سے رہائی پا لوں. لیکن ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے. لیکن اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا. وہ پہلے ہی مر چکا تھا. وہ خدا کی محبت میں مر چکا تھا. اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ جیسے ہی ایماندار کی آنکھیں زمین پر بند ہوتی ہیں خدا کے جلال کے سامنے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جو وہ کہتا تھا جان چکا تھا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. میرے عزیز بہن بھائیو اچھے مختاروں کی طرح جو خدا نے آپ کو توڑے لیے ہیں جو خدمتیں دی ہے پلیز اس کو چمکا دیں. پلیز چمکا دیں ورنہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے. یسوع آنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جگہ وہ ہو جہاں پر تانتوں کا پیسنا رونا پھرلانا اور جہاں پر آپ موت بھی مانگے اور آپ کو موت بھی نہ. پلیز سب چیزوں کو خاتمہ ہونے والا ہے. ہاللیلویا. آئے زور ڈرتا ہے خدا کے ساتھ.